राज्यसभा सांसद बारवाटी कटकर पूर्वतन विधायक देवाशीष सामंतराय विजु जनता दल छाड़ा एवं राज्यसभा सांसद पदर इस्तीफा देवा और ता सहित चर्चा जे से भारतीय जनता पार्टी रे सामिल हेबे। तेबे कौन रहिबो विजु जनता दलर आभिमुख्य एवं बीजेडी उपरे कौन प्रभाव पड़िबो से संपर्क में आलोचना करिबा। आम सहित बीजेडी नेता कटकर मेयर तथा बीजेडी कोषाध्यक्ष सुभाष सिंह अच्छा सर आलोचना को स्वागत करुचु। गोटे बड़ चर्चा सारा राज्य रे देवाशीष सामंतराय विजु जनता दल छाड़े दल उपरे कौन प्रभाव पड़ो? दल उपर सेमती किसी प्रभाव पड़ार ना। मुझे तो वर्षे 1.5 वर्ष आगु चैलेंज कर टीवी रे आपण मैंने वक्तव्य आपण मैंने टेलीकास्ट करछंती। मो देवाशीष बाबू कहीं आप इस्तीफा दौना बीजेडी भितर थाई वाकफ बोर्ड बिल को विरोध करवा नुआपड़ा निर्वाचन कैंडिडेट को विरोध करवा सिनांगली छुरिया भौणी के विरोध करवा ये गोटे पर गोटे विरोध कहीं दल भितर दल कहीं दुर्बल कर चेष्टा कर पांड्यान बाबू भितर टीका टिप्पणी दबा तुम जो किसी कथा कहार अच्छे नवीन बाबू सीधा साल कथा तो कर तुम पार्टी की वक्तव्य दुर्बल कहीं कर पार्टी आगे राज्यसभा छाड़ दियो पार्टी जाकि बीजेपी काम कर बीजेडी भितर थी बीजेपी काम कहीं कर आज से स्पष्ट करदे बीजेडी कौन न देची এই वर्ष से कांग्रेस बीजेडी कौन सब देची से कांग्रेस परिवार 2000 मसीह त्रिलोचन कानून को टिकेट देले मीनाक्षी बेहरा को मिनती बेहरा को हटेकी मिनती बेहरा पढ़ते ना ना ये बसंत साल टाणुआ लोक लड़ी पार लड़ले जीतिले संगठन एत टाणुआ था बसंत सिन्हा हारे 2004 भोट है पुओ हरला एत संगठक ये टाणुआ थे कटक को आसी हठात कटकर किसी अवदान था कटक आसीगले आसी कटक 2 थर एमएलए 3 थर एमएलए थरे राज्यसभा एवं हारिला पर भी ओटीडीसी चेयरमैन 2004 ओटीडीसी चेयरमैन हेले हारला पर 2004 ओटीडीसी चेयरमैन हेले से 5 वर्ष रहिले माने क्षमता था 2004 ରୁ 2009 टोटाल 24 वर्ष पूरा विजु जनता दल क्षमतार सर्वोच्च शेष रही झुणी शोषी खाईदेले पूरा। आपण एते कथा कहउचंदी सी कहंती आपन को से राज्यसभा पठैतले अरे दिन सी देवाशी किए मुझे से थिले कौटी मु 80 दशक जेल लाइफ विजु बाबा नेता कम्युनिस्ट जनता एका सारे काम करते सब आम जेल अश्विनी से राजनीति आभर कौटी 20 वर्ष मोर 20-25 वर्ष पर से राजनीति आसती 2000 मसीह बापा एमएलए थे 2000 मसीह टिकेट आप्लाय करते कांग्रेस टिकेट पाई मत से राज्यसभा देदेवे सी नवीन बाबू मु 9 वर्ष 10 वर्ष धरी पार्टी ट्रेजरर केते विश्वस्त है आम से गोटे कथा मुझे स्पष्ट कहे मृत्यु भी हरबारी मानी आज मु पुनर्बार पुणी सी कौन विश्वासघातकता कर नवीन बाबू सहित आज ये कौन ये कथा कौन या जो भाषा कह मुझे भाषा प्रयोग करी ना विश्वासघातकता है कि तेणु विश्वासघात कर स्पष्ट चित्र 3 थर एमएलए राज्यसभा सांसद पार्टीर 2 थर सभापति जिलार कटक जिलार पर्यवेक्षक ओटीडीसी चेयरमैन एवं जीवन बिंदु रक्त संग्रह जो सारा राज्य में चलता प्रति वर्ष लक्षे ब्लड संग्रह होता तार से मुख्य थे सब क्षमता पूरा आ लयर्स एसोसिएशन हेड थे पार्टी जहाँ नवा कथा नहीं शोषी देती आ माइन्स नवा बेपार से कंटा ठिकादार परिवार आसती बेपार बंजी आरंभ कर 600 कोटी टंकार सब कथा करदे जो दिन नवीन बाबू हारी गले मोह बढ़ला कि बेपार मु करी तेणु बीजेपी सागर सटी गले विजिलेंस केस ना चली कौन ना ना ईडी सीबीआई अच्छी भय अच्छी कि जाल पकई बीजेपी आमठू नहीं अधिका क्षमता दब खाली मंत्री कर अधिका क्षमता दब माइन्स दब सब बेपार वाणिज्य दब से मोहरे से शिकार होती कौन कौन मो पांड्यान बाबू अच्छे नवीन बाबू पार्टी परिचालना कर पांड्यान को ना कहीं तो व्यवहार कर तुम 24 वर्ष शासन सागर मिसिक शासन सब उपभोग कर देवाशीष बाबू पार्टी चली जा पार्टी शुभंकर होती वर्तमान बीजेपी क्षमता पूर्ण हो गला कटक किसी ना देवाशीष कौन संगठन सहित पार्टी संपर्क ना बीजेडी आहरी शक्तिशाली हो नवीन बाबू पार्टी प्रभाव नवीन बाबू लोकंर विश्वासता नवीन बाबू प्रति ये संगठन पूरा स्ट्रंग अच्छी एवं पार्टी आद्वारा शक्तिशाली होती देवाशीष बाबू पार्टी ये दुर्बल चांस ना। बारवाटी कटक कटक सुभाष सिंह वर्तमान आउ कंटा कहीं नहांती ए चर्चा भी साधारण होची शुणु कंटा थी सी तो 5000 भोट हाथ थे 4700 भोट हाथ थे मुझे तो 30,000 भोट बारवाटी कटक केवल 14 कटक सदर कथा चलो 50,000 भोट
ମୁଁ ଜିତିଛି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ କଟକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ। 32ଟା ୱାର୍ଡରୁ 27ଟା ୱାର୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଥିଲା ସୁଭାଷ ସିଂହ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମେୟର ଭାବରେ। ଆଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ କଣ୍ଟା ପାଟି ସେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ହେଡ୍ ସିଏ ଇଏ କଣ୍ଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୋର କ'ଣ କରିବେ କାହାର କ'ଣ କରିବେ। ପାର୍ଟି କଟକରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ନେତା ଏଠି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଏଠି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଟାଣୁଆ ନେତା, ଚନ୍ଦ୍ର ସାଥୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। କଟକ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍ରେ କଟକ ପାର୍ଟି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ପାର୍ଟି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଅଛି। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କଟକର ଜନ୍ମ ମାଟି ତାଙ୍କର, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ବାବୁ କଟକକୁ 2 ଥର କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ, ଥରେ ମୁକିମ ବାବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଛୋପିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ, ଏବଂ ପାର୍ଟିକି 3rd ପୋଜିସନକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁଠି ମେୟର ଜିତୁଛନ୍ତି 30,000 ଭୋଟରେ ଅଧିକା, 32ଟା ୱାର୍ଡରୁ 27ଟାରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତୁଛି, ସେଠି ପାର୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଦଳ ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରିଥିଲା? ଏକରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା। କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ପାର୍ଟିକି ସେମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ପାର୍ଟିକି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜବରଦଖଲ ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପୁରା ପାର୍ଟିକି। ନହେଲେ ସାଲେପୁର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ଚାକରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି। ଏ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ବାବୁ। ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ହଁ, ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପାର୍ଟିଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି ନା, ପାର୍ଟି ପରିଚାଳନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ହୁଏ ନା। ପାର୍ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଅଛି। ଇଏ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସାଲେପୁର ଆଗରୁ MLA ଥିଲେ, ବିଜେପିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ ପାର୍ଟି ତାକୁ ଆଣିଛୁ, ଇଏ ହିଁ ପାଇବ, ଜଗତପୁର ତାଙ୍କ ଘର, ଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ମିଥ୍ୟା ଭେଡ଼ିକି ଦେଖି ଏଇଟା କରିଥିଲେ। ତା ଫଳ ପାର୍ଟି ଭୋଗିଲା, 3rd ପୋଜିସନ୍ ଗଲା। ଆମେ କେତେ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ। ଯେଉଁ ନେତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତୁ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ 30 ବର୍ଷ ପାର ହେଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ସେଟା ପାର୍ଟିକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତିଆରି କରିବନି। ଇଏ ବରଂ ଅଳିଆ କ୍ଲିୟର ଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାର୍ଟି ଆହୁରି ଲେନଦେନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅଳିଆ କଥା କହିବିନି, ସେ ୱାର୍ଡ ମୋର କଥା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପାର୍ଟି, କମନ୍ ପିପୁଲ୍। ଆଉ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍, କମନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍। କ୍ଷମତା 30 ବର୍ଷ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭାତ 3 ଥର MLA ହେଲେ, ପୁଅ 2 ଥର MLA। କେତେ ଦିନ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, ନାଲିବତୀ ଗାଡ଼ି 5 ବର୍ଷ ଚଳିଲେ। କ୍ଷମତା କେତେ ପାଇବେ? କଟକରେ ଥରେ 2 ଥର ପରେ କଟକରେ କିଏ ହନ୍ତିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ 5 ଥର ହେଲେ, ନିଜେ 3 ଥର, ପୁଅ 2 ଥର, କେତେ ଥର ହେବେ? ଏମାନେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇବାର କଥା ଆଉ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ପାଇବା ବିଜେପି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ଦୁର୍ବଳ ଭାର ନାହିଁ। ପାର୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ବା ତାପରେ 29 ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଥିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଯେତେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ଦଳର, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି? ନା, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଖଣ୍ଡ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଭିତରେ ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାର୍ଟି। ଏଠି ଟାଣୁଆ ନେତାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏଠି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ପାର୍ଟି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଭାବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କଟକ ମେୟର ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ସିଂଙ୍କୁ, ଯେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି ଦଳ ଉପରେ ଏବଂ କଟକରେ ବହୁ ଟାଣୁଆ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କଠୁ ଟାଣୁଆ ନେତା ମଧ୍ୟ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନ୍ତୋଷ ମହାନାଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।